untuk buka puasa, beribadah sekali, untuk belajar, to know the perspective of a Muslim when they fast. And I think, Cap, kalau kita boleh menggalakkan lebih banyak masyarakat non-Muslim to join us fasting so that they understand the beauty of fasting, saya rasa itu perkara yang baik juga. Do you agree with the poster of Jom Ziarah ke Gereja? Did you agree? Because that falls under KBS, right? The NGO yang manage the event was apa? Impact Malaysia. Betul. Did you agree with the particular event? Saya rasa kalau tengok perincian program tersebut, kalau fokus utamanya adalah contoh interfaith dialog yang terkawal dan bukan untuk tujuan ibadah, saya rasa tiada masalah. Did you Sebab call itu your best friend YB Hanayo about this? tak adalah nak call, itu bawah budi bicara beliau. To be honest, I didn't call her on this issue. Sebab itu saya rasa Cap mungkin kena tanya dia secara terus. Tetapi as I shared just now, as long as it's a very specific purpose dan tidak ada melibatkan unsur ibadah, I think it should be okay. YB, this is my pendapat lah. Ya, apa pandangan Cap? Okay, bagi Cap, event macam ni tak perlu buat marketing, tak perlu promote pun. Why? Sebab sampai sekarang Cap tak nampak dia punya matlamat. Kenapa kita nak promote kat social media untuk jemput anak muda kita pergi ziarah gereja atau mana-mana? Why? What's the purpose? Kalau kita pegang kepada surah Kafirun, right? Briefly translated, right, in Malay. Aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat, dan kamu pula tidak mau beribadat secara aku beribadat. Bagi kamu, agama kamu, dan bagiku, agamaku. This is the sacred understanding. This is our sacred bond, which has kept Malaysia very, very peaceful for a long time, right? You have your religion, I have my religion. So why would you do an event out of nowhere, right? Kat Malaysia ni kita tak ada masalah tentang agama atau ethnicities, right? In fact, even like, you know, the Tourism Malaysia punya commercial, they promote Batu Caves, they promote St. Peter's Church Melaka, they promoted the Snake Temple in Penang, Masjid Besi Putrajaya. We don't have, kita tak ada masalah tentang rumah ibadat kat Malaysia. We don't have a religious issue. So why should we be promoting something like nak ziarah masjid? Kalau kita lihat dekat contohlah negara jiran, atau you look at India, what's happening in India just last year, tahun lepas, what happened between the Buddhist monks and the Muslims? They had violence. If you look at China, the Uyghur Muslims, if you look at Myanmar, the Rohingya, Rohingyan Muslims are highly prosecuted by the Buddhist nationalist groups. Violence and discrimination. They have real problems that they have to address. But dekat Malaysia ni, mana ada masalah? Tak ada masalah. We have been living in peace. In fact, even waktu OIC, I'm sure you know this, a lot of OIC leaders puji Malaysia sebab cara kita boleh duduk dalam a multiracial country, multi-religious country in peace. Banyak leaders ASEAN puji Malaysia, banyak leaders OIC puji Malaysia, so we never had this problem. So selama tak ada masalah ni, kenapa tiba-tiba tahun ni tiba-tiba ada kempen? Sebab itu ada persoalan, kenapa tiba-tiba tahun ni walhal tahun-tahun sebelum ini apabila ada ziarah ke rumah ibadah yang berlainan tidak pernah dijadikan isu. Apabila Tok Guru Hadi contohnya, seorang yang saya hormati, but that was not promoted dibenarkan. Hold on, let's be fair. It was made public, Cap. Kalau saya boleh kongsikan, Cap. No, it was not an open invitation. Saya boleh kongsikan secara terbuka. Ya, sini. No. Meaning it was not a social media campaign to invite. Tetapi ia diwawarkan secara terbuka dan tujuan perjumpaan contohnya adalah untuk memperkenalkan budaya politik matang kepada rakan bukan Islam contohnya. So, dan saya setuju Cap, sebab ni kena jelas Cap, dia bukan perjumpaan tiba-tiba semua boleh hadir. There must be a proper process and SOP. Itu saya setuju. Sebab itu daripada awal lagi saya cadangkan untuk jalan tengah. Kalau nak buat lawatan perlu ada SOP yang jelas yang dikeluarkan. Kalau tidak ada SOP yang jelas, sukar juga dan mungkin boleh disalahgunakan. Tetapi dalam konteks ini, pada tahun-tahun yang lepas, apabila lawatan-lawatan ini dibenarkan,
tidak disensasikan dan dibuat agak kerap, khususnya bagi tujuan interfaith dialog. Cap, kalau Cap ingat, semasa negara kita dilanda banjir besar tahun 2021, ramai masyarakat Muslim contohnya jadi sukarelawan di Gurdwara Sahib di Petaling Jaya. Dan salah seorang yang turut hadir adalah mantan Menteri Agama dan mantan Mufti Wilayah yang turut bersama memberikan sokongan moral. So, masa itu tidak pernah dijadikan isu. Dan saya boleh quote banyak Zaid, dia tidak pernah jadikan isu, tetapi sekarang ada masalah. Sebab itu saya rasa jalan tengah, kita adakan SOP yang jelas. Yeah, you know why it's an issue now? Because now memang jelas. It is an open invitation. Can you agree on this? Dulu tak ada open invitation melalui social media. Sekarang ada. Can you agree? Sebelum ini pun kalau sukarelawan ada open invitation Cap. Via social media? Yes. Which platform? Facebook, Twitter, Instagram. Cap, kalau Cap Google je, they invited people to go untuk to the jadi gereja, sukarelawan ke Gurdwara Sahib semasa musim banjir 2021-2022. Ramai yang hadir. Saya turut hadir, lihat sekali perkara tersebut. Who's the NGO that organised the campaign? Gurdwara Sahib, Petaling Jaya. Untuk buat apa? Apa matlamat tujuan for that particular event? Pada masa tersebut, untuk jadi salah seorang sukarelawan untuk bantu siapkan pack ataupun makanan kepada mangsa banjir. Dan ramai yang hadir, termasuk mantan mufti. Okay, so Cap boleh bersetuju jikalau ada SOP yang ketat tetapi jelas, kita patut membenarkan. Okay. Cap tanya soalan kepada saya yang saya rasa soalan yang baik. Cap setuju ke tidak? Kalau ada SOP yang jelas, adakah kempen ziarah gereja ni, time dia wawarkan, ada tak SOP yang jelas? Kita boleh perbaiki Cap. No. Kita pastikan ada. Ada ke tak? Patut ada. Tapi ada ke tak? Cap, saya bukan menteri Cap, tetapi kalau saya rasa memang patut ada. YB, you gotta call apples. Waktu dia wawarkan, takkan you wawarkan baru you cari SOP. Mana ada. Kita buat konsert, kita order barang dulu, SOP dulu, baru buat konsert. Betul tak? Betul. So sebelum diorang ni wawarkan kempen apa, ziarah masjid, ziarah gereja semua ni, ada tak SOP waktu tersebut? Ada SOP. Ada SOP? Ya. Sebab tu what was the SOP? Sebab tu Cap, kalau ikut apa yang dikeluarkan, SOP pertama tidak boleh. Bagi tujuan ibadah contohnya tak boleh. There are so many things yang telah diperincikan. Saya boleh tunjuk lagi sekali Cap, pada tahun 2005 telah pun diperincikan contohnya jikalau ingin melawat rumah ibadah apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Tetapi soal ini perlu ada perincian yang mendalam. Dan perkara ini Cap bukan perkara baru. Saya kongsikan tadi pengalaman saya di Johor contohnya. Ya, selepas Taipusam. Ada orang kata boleh, ada orang tak boleh. Akhirnya sekarang, alhamdulillah kerajaan negeri telah pun buat keputusan akan adakan SOP yang jelas, can and cannot. So di situ kita boleh tambah baik. Tetapi yang jelas, yang ramai orang salah faham, ni bagi kedua-dua komuniti. Contoh jikalau untuk lawatan sosial atau dapat jemputan perkahwinan, kenyataan yang dikeluarkan seolah-olah mereka tidak boleh pergi langsung. So that's where I think we need to clarify. So jikalau kita boleh cari jalan tengah, I think that will be good for all of us. YB jemput 100,000 ahli. Guys, 100,000 ahli, go out there. Pergi ziarah rumah ibadat. You didn't say, but guys, follow the SOP. You made it sound as if, okay guys, kita kena rajin, pergi rumah ibadat. Am I right? Kalau boleh, saya nak mereka semua datang ke masjid sekali Cap, seperti cadangan Cap. With the SOP? Cadangan saya, seperti saya dah kongsikan sebelum ini, they must be clear SOP. But now Cap, the problem is, the last one which was shared pada tahun 2005. Okay. Kenapa mantan menteri dan mantan mufti kongsikan keperluan untuk adakan SOP? Dan beliau sendiri katakan akan ada SOP. That's fine. I'm asking when you invited 100,000 ahli. Yeah. When you openly invited on your social media, guys, go out there and go ziarah rumah ibadat agama lain. You ask for 100,000. Sebab saya nak... What was the flow? Did you just tell them to go now, go tomorrow, go the next day? No, saya nak mereka berdialog. Sama seperti sekarang saya berdialog dengan Cap. Berdialog dengan komuniti berlainan. Bincangkan isu ini. Okay, show me the flow. Tell me what happens when your ahli pergi, contoh, pergi gereja. What's going to happen?
Ini masalah Cap. Cap hanya fokus pergi gereja saja. Contoh. Sebab yang Saya beri contoh Cap. yang viral Contoh gereja. sekarang, bila saya pergi melawat Gurdwara Sahib contohnya. Okay. Di Petaling Jaya, saya lihat kerja sukarelawan yang mereka lakukan dan saya dengar isu komuniti mereka. Pada masa yang sama, saya juga menjemput mereka. Ramai-ramai datang. Contoh, menyambut sekali bulan Ramadan. Bersama, menjiwai. Daripada pagi sampai ke masa buka puasa. So, what about that? Adakah kita patut membenarkan atau tidak? So, that's why I said, it must be properly done. Tetapi masalah sedia ada Cap, is when no one is trying to find that middle ground. Seperti apa yang Johor, Kerajaan Negeri Johor telah berjaya lakukan, dengan SOP yang jelas, I think we can do it. Tetapi lagi satu persoalan yang perlu kita tanyakan Cap, this in a very serious way. Saya tanya Cap lah. Sekarang ini ada ramai, tak kira whether VVIPs or non-VVIPs. Jikalau mereka pergi ke luar negara, ya, they go to Westminster Abbey. Ramai VVIP kita pun pergi Westminster Abbey, which is a gereja. Ambil gambar, promote. Pergi ke Vatican, ambil gambar, promote. Pergi ke Paris, Notre Dame, contohnya, ambil gambar, promote. Pergi ke Egypt, where would they go? Cap, I think you know. Pyramids, Fir'aun. Correct. Tapi bukan untuk tujuan ibadah. Jelas, mereka tak pergi sana bila pergi ke Egypt, pergi ke piramid untuk puji. Tidak. They go there for very specific purpose. So, kalau dalam konteks itu, boleh atau tidak? For visiting. Correct. I don't see a problem. Betul. But YB, the problem is the promoting of ziarah masjid, the promoting of ziarah gereja. That's the problem. Like I said earlier, kita ada apa? Tourism Malaysia punya commercial. They highlight all the sights and sounds. Batu Cave, Melaka punya apa? Church. We've been highlighting the sights and sounds of Malaysia for a long time. Tak ada masalah. The only problem YB is when this campaign keluar tau dari apa tu? NGO Impact Malaysia ni, supported by KBS, right? I think YB Hainayo sendiri pun pernah post dekat dia punya social media. That is the problem YB. YB kena faham kenapa benda ni boleh timbul masalah. Sebelum ni, tak pernah ada masalah tentang agama ke apa. This year, YB, this year, January, what happened? Movie Mentega viral dekat View Malaysia. January, movie Mentega private screening dekat Ada unsur-unsur apa murtad dan pluralism. Cap tahu tak bila movie tu telah diluluskan? Hold on. Let me just make my point. Kita bersuara. February, March this year, the famous Women's March, di mana ramai pegang bendera pelangi, right? Even the committee of the penganjur, even the committee bagi tahu, selain dari perjuangan for women, mereka pun berjuang untuk transgender dan sexual minority. On the same day, YB, on the same day, dekat Subanjaya, ada satu event sponsored by the Rotary Club Malaysia. One of the topic of the event was, how far are we in accepting LGBT? Semalam, viral pasal sekolah SK Medini, di mana sekolah tu jemput seorang pakar motivasi, where on his social media, dia memang rajin cross-dress. Sekejap pakai macam perempuan, sekejap pakai macam lelaki, sekejap pakai macam perempuan, cross-dressing. Dekat sekolah YB, budak sekolah. Then obviously after this whole benda isu-isu viral, the NGO yang promote ziarah gereja. Do you understand? 3 bulan. January, February, March. 3 bulan je YB. 90 hari. Dah macam-macam kecoh. Macam-macam. Selama ni mana ada isu yang terlalu besar. Sebab tu Cap, saya rasa Cap pun kena adil juga Cap. Cap kena tengok tarikh. Semua itu diluluskan. Cap, saya dah dengar. Saya boleh menjawab pula lah. Banyak perkara itu diluluskan jauh lebih. Kenapa Cap tanya dia hanya disensasikan sekarang? Kerana dulu kita tidak sensasikan perkara ini. Tetapi apabila ada pihak yang kalah, mereka sensasikan. Isu contoh, melawat untuk tujuan interfaith dialog dilakukan dah nak setiap tahun. Sampai Dewan Pemuda PAS buat, Presiden, Timbalan Presiden, wakil-wakilnya, bukan saja oleh orang politik. Untuk tujuan interfaith. Tujuan melawat contohnya. Bagi
kalau dapat jemputan daripada kawan, keluarga, tidak pernah jadi isu. Kini boleh jadi isu. Sebab itu Cap, saya rasa saya bukan di sini untuk membahas for no purpose. I'm here to find a solution. Sebab itu kalau saya dengan Cap boleh capai persetujuan di mana dengan SOP yang jelas, kita boleh membenarkan. Saya rasa Cap pun tidak ada masalah kalau interfaith dialog. Cap pun tak ada masalah contohnya jikalau kita ingin saling faham, memahami. Contoh apabila orang lain pergi luar negara, they can go to all these places. Ya, yang ada duit boleh pergi to all these places. Tapi di Malaysia tak boleh. But if we have a proper SOP yang jelas, tidak ada tujuan ibadah, I think we can find a middle ground. So, supaya Cap kata Cap tak nak ada salah guna. Ya, akhirnya orang terjerumus, ibadah mereka terjejas. I think that's a fair point. But let's find that middle ground and approach that middle ground. You know what I feel is a bigger problem? YB nak terangkan tentang interfaith dialogue. Interfaith dialogue, interfaith dialogue, interfaith dialogue. Let me ask you an honest question. Which one do you think is a bigger problem? Having interfaith dialogue or, contoh, Islamophobia? Cap, kenapa kita tak boleh buat dua-dua, Cap? Kadang-kadang jalan terbaik untuk kita perangi Islamophobia adalah untuk mendidik mereka yang salah faham tentang agama kita. If we don't reach out to them, sama seperti apa kita lakukan pada malam ini. If we only live in our own bubbles, kita ada penyokong kita masing-masing dan kita tidak cuba cari jalan tengah. Macam mana kita nak perangi masalah ini? Cap, I think you know my stance. Contoh, dalam bab Islamophobia is so obvious to a point. Dulu, tadi Cap kongsikan berkenaan isu Uyghurs di China. Correct. Saya ada buat protes, ada hantar memorandum. Isu di Palestin, sampai saya kena kutuk teruk bila saya tidak membenarkan atlet mereka masuk ke Malaysia kerana pertahankan pendiriannya. Jikalau mereka boleh mendiskriminasi atlet-atlet Palestin daripada mewakili negara mereka kerana mereka tidak iktiraf Palestin, then I'm just returning the favour in defense of our Palestinian brothers. So perkara tu penting, tetapi I need to engage them supaya mereka tahu why do I think this way, kenapa kita berpendirian sebegini. So I think dua-dua masalah. Islamophobia masalah, tidak ada interfaith dialog pun masalah. Kita cuba cari jalan tengah untuk lakukan kedua-dua. You know, I feel like a bigger problem is, for me, pendapat Cap adalah Islamophobia is a bigger problem, is a global problem and a national problem that we have to address quickly. So, apa cara kita nak settle masalah Islamophobia? Islamophobia is the fear of Islam and the lack of understanding of Islam, right? Fear of Islam, lack of understanding of Islam. Sepatutnya, KBS, YB Hanayo, kena lagi rajin promote Islam. Sebab orang tak faham Islam. Sepatutnya lah. Betul tak? Like, at least ada dia punya manfaat, dia punya hasil dia yang boleh ada kesan kepada negara and kepada dunia as well when we know more about Islam. So we should promote Islam. Betul. We should be more active in promoting Islam. Itu adalah jalan yang lagi best, lagi menarik. Dia kata masalah ataupun punca utama Islamophobia adalah salah faham kepada Islam, umat Islam. Yang saya setuju. Tetapi bukankah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah untuk berjumpa dengan mereka yang ada salah faham tanggapan ini dan membuktikan kepada mereka bahawa Islam ini adalah agama yang baik, agama yang prihatin. Dan cara kita nak lakukan tersebut bukan dengan menjauhkan diri dengan mereka, tetapi dengan mendekati mereka. Because only then can we convince them that that's the case. Tetapi jikalau kita terus menjauhkan diri dari mereka, bukankah itu lagi sukar, Cap? I feel like we should be more active in promoting Islam. To fight Islamophobia, kita kena lagi aktif to promote Islam. Period. Right? Setuju, Cap. Bila YB bantah Jaiz baru-baru ni, right? Why did you bantah Jaiz? Sebab tu saya rasa perkara ni penting untuk diperjelaskan, Cap. Dia tidak ada soal bantah Jaiz. Kalau tengok video saya pun, dia tak ada video Syed Saddiq bantah Jaiz. Apa yang saya kongsikan? Saya kongsikan and very specific examples. Iaitu contoh, kalau untuk tujuan interfaith dialog, tadi saya dah kongsikan 2018, ini daripada JAKIM. JAKIM ni peringkat kebangsaan, Cap. And governing across Malaysia. Di mana ada yang boleh, ada yang tak boleh. Kalau ada apa-apa unsur ibadah,
tidak dibenarkan. Kalau untuk jemputan sosial, majlis perkahwinan boleh, interfaith dialog boleh. Sebab itu dalam bab ini, apa yang saya katakan sebelum ini, memang ada garis panduan yang membenarkan. Ada juga garis panduan yang tidak membenarkan. So what I'm saying is, instead of disallowing completely, we should allow for flexibility where we can, tetapi bila garis panduan tu kata dapat ibadah tak boleh, tak boleh. I agree. So itu saja. Tentang hukum haram dan halal semua ni, kita akan jemput satu ustaz lah. Because I'm not in the right space to talk about what hukum and all that. I'm just wondering YB. Like, what I notice on social media, people like to label muda ni sebagai parti yang liberal. How do you feel about that? Saya tidak setuju, Cap. I think, Cap, you know me in person as well. Saya adalah rakyat yang bangga dengan perlembagaan persekutuan kita. And we are law-abiding citizens. Dan kita akur kepada perlembagaan dan juga kepada rukun negara. Saya pun dibesarkan dalam keluarga penjawat awam, pergi pun ke sekolah kebangsaan dan merupakan salah seorang graduan undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. So I respect our federal constitution yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Dan sejujurnya, saya ingin memastikan bahawa umat saya, us together, we can become successful, bahawa orang lihat bahawa agama kita adalah agama yang baik, dan orang kalau ingin lihat Malaysia adalah contoh terbaik di mana rakyatnya majoriti agama Islam tetapi boleh jadi negara yang moden, maju. Contoh terbaik lah, kalau Cap ingat Turkey early 2000s under Erdogan, during his early penggal pertama lah, bukan saja Asia, the West looked at Turkey so much. Bukan saja ini adalah pemimpin Islam, tetapi pemimpin Islam yang berjaya untuk modernkan Turkey. So successful to a point that Turkey became the reference point. Saya bahu perkara yang sama di Malaysia. Sama bila kita kagum sekarang dengan Bapak Jokowi. So that's my point. Kita kena akur kepada perlembagaan. Mana ada salah faham, kita cuba jernihkan keadaan. Tetapi pandangan saya, jika ada salah faham, kita cuba berdialog sebanyak mungkin. And to be honest, Cap, sebab tu bila saya dengar pandangan Cap, kritikan disampaikan social media, I think you are right on that. Saya rasa Cap pun ada pandangan yang sangat baik. Saya pun nak teruskan seperti saya kata, I think muda bila saya buat panggilan tersebut, jangan ingat semua pergi gereja, tidak. I want them to go to the mosque. Saya nak mereka turun sekali. Nak bulan Ramadan ni, bulan yang sangat istimewa. Bila kita buat program-program sukarelawan untuk beribadah, join us. Bila kita buka puasa, join us. Bila kita buat edaran semasa sahur, edaran makanan, join us. Okay, I got a proposal. YB, how about this? Moving forward lah, I got a proposal for you. Apa kata kita buat event sahur dan subuh dekat contoh Masjid Wilayah. Sebab YB dia dengan pihak kerajaan. How about YB write a letter to Masjid Wilayah, nak buat event sahur dan subuh dekat Masjid Wilayah. You invite all the gang-gang food trucks. Food trucks boleh prepare the sahur. Kita cuba penuhkan saf waktu subuh dekat Masjid Wilayah. Boleh? Saya tidak ada masalah, Cap. Saya rasa mungkin kita boleh usulkan benda ni bersama ke Menteri Agama. Kita jemput ustaz-ustaz yang hebat dekat Malaysia ni. And then kita buat satu event dekat Masjid Wilayah. Rapatkan saf, and insyaAllah YB boleh jemput ahli-ahli muda yang bukan agama Islam to come to this event. Itu cadangan yang sangat baik. You want to do it? Itu cadangan yang sangat baik. Can we do it? Kalau tak boleh buat kat wilayah, kita buat dekat Muar. Muar saya boleh mohon kelonggaran sedikit. Bawa bidang kuasa saya. Wilayah lagi best. With everyone's here, I'm here. We can do it in somewhere in KL. Can you help me do this? I'll do my best, Cap. Kalau boleh nanti kita usulkan surat bersama dan lihat responnya. InsyaAllah. And hopefully PMX can sokong lah. Itulah, saya rasa we're not here to provoke, guys. Kita bukan sini untuk provoke. Cap cuma ada pandangan di mana I don't think we should be promoting ziarah masjid, ziarah. I personally don't think is relevant. Kalau kita nak cuba tackle a big problem, I think Islamophobia is a bigger problem to tackle. And I hope that kita sebagai kerajaan hari ini boleh tackle this big problem di mana ramai orang tak faham Islam ni macam mana, ramai orang takut dengan Islam. So lebih baik kita sama-sama promote Islam supaya
orang yang bukan Islam ni boleh lagi faham Islam. That's my punya pendapat. Tak payah nak ziarah ke, nak invite ziarah ke gereja ke, tak payah nak invite ziarah kepada masjid ke, sebab bagi Cap, matlamat dia tak akan ada kesan. Right? It's much more better we do specific syllabus or courses dalam sekolah ke to lagi faham tentang bangsa dan agama lain. That's, for me, more effective. You tackle that dekat budak sekolah. At least budak sekolah boleh lagi faham tentang bangsa dan agama lain. Tapi kalau setakat nak jemput 100,000 ke, nak buat poster, jom ziarah masjid ke, bagi Cap, tak payahlah. Benda tu tak perlu. Kita dah jelaskan. My religion, my religion. Your religion, your religion. And we've been okay. Kita ada sacred bond for bertahun-tahun. Tak pernah ada masalah. And we are probably one of the most exemplary countries di mana kita ada banyak bangsa agama dan boleh duduk dalam keadaan harmoni. Malaysia has been a good role model. Tak perlu nak ada apa? Tak perlu nak tiba-tiba nak ada idea seperti ziarah gereja. Walaupun lah letaklah SOP ke, flow ke, program ke, bagi Cap benda tu hanya ayat-ayat politik. Tapi kalau dari segi nak jemput orang kat Malaysia ni, lebih ada manfaat kalau kita jemput umat Islam untuk bangkit. Kita jemput umat Islam untuk pertahankan agama, untuk buat agama Islam lagi inklusif, bukan eksklusif tapi lagi inklusif. Benda tu lagi best, lagi menarik. And mana tahu YB, Kat rasa apabila kita rajin, YB Hanayo, apabila kita lagi rajin promote Islam, naratif ni boleh bantu PMX. Betul tak? PMX sekarang hanya ada 13%, 13% of undi Melayu yang percaya kepada PMX hari ni. Maybe 13, 15. It's a low number, right? How do we win back the Malay votes or suara orang Melayu? You have to perjuang for Islam. Period. Dia bukan ada kena ada SOP ke apa. Full stop. Apabila kita rajin atau bersuara untuk Islam, trust me, you get more Muslims, you get more Malays. Apabila kita lawan LGBT, trust me, you will get more Muslims. Apabila kita lawan movie-movie seperti Mentega, trust me, you will get more Muslim Melayu voters. Tapi apabila pihak sana cuba pertahankan event gereja, cuba pertahankan movie Mentega, cuba pertahankan march dekat Women's March dekat KL, apabila korang sentiasa nampak macam nak pertahankan, it actually works against your favor. Saya rasa saya kena intervensi sebab itulah dia dah keluar sedikit tajuk ni. Saya rasa kalau tengok yang pertahankan tu semua dah kena siasat. Sampai menteri pun kena panggil untuk jawab soal ni. Baru tadi pergi balai polis. Saya rasa kalau tengok zaman sebelum ni di mana banyak yang Cap katakan diluluskan, tak ada pun menteri akan dipanggil polis, disiasat, penganjur dipanggil disiasat, tak ada. Sekarang ada. Tapi it's okay, that's a different issue. Tapi saya faham kritikan Cap ada sebabnya. Cuma kalau saya boleh rumuskan juga, saya rasa banyak yang boleh kita belajar Cap daripada negeri Sarawak atau Sabah. Ya, di mana kita lihat ada kawasan di mana ada masjid, gereja, kuil, tokong di kawasan berdekatan, tetapi mereka tetap hidup dengan harmoni. Kadang-kadang jikalau tidak cukup tempat, mereka siap pinjam tempat di sebelahnya. Kita juga lihat sebagai contoh di Palestin, ya, di mana ada gereja dan juga masjid bersebelahan dengan satu sama lain. Ada bagi masjid kuncinya dipegang oleh keluarga Kristian, tetapi bagi gereja dipegang kuncinya oleh keluarga Islam. So yang penting di sini saya setuju Cap katakan soal Islamofobia, saya setuju. Islamofobia ni khususnya, ya, salah tangkapnya in the Western world is very serious. Cap pun kata di China very serious. Saya setuju 100%. Tetapi cadangan saya, jalan untuk kita melawan Islamofobia ini adalah untuk mendekati supaya mereka memahami. Sebab itu interfaith dialog ini sangat penting. Sebab itu apabila pemimpin PAS pergi ke gereja pada tahun-tahun yang lepas, saya sokong, saya setuju. Bukan saja PAS, tidak kira mana-mana parti. When they go for the right reasons, interfaith dialog contohnya, ini perkara yang patut diraikan. Dan apabila Cap katakan, okey, Saddiq, you buat benda tu okey, tetapi jangan lupa penuhkan saf di masjid. Saya setuju. Sebab itu,
saya juga ingin memastikan bahawa semua ahli muda, tidak kira mereka yang berbangsa Melayu, beragama Islam semata-mata, but even non-Muslims, I want them to join me, join CAP, pergi amal bulan Ramadan, fahami bulan Ramadan tersebut, supaya akhirnya mereka tahu this is a time in which we get tested, nafsu kita. Dan saya rasa ini semua perkara di mana ia akan menguatkan kita. When we learn about one another, it doesn't weaken us, it strengthens us, kerana akhirnya kita belajar berkenaan satu sama yang lain. So I think that's my closing. Cuma saya memang hargai apa yang Cap katakan dan kongsikan. And thank you very much for the good suggestion. Saya berharap mungkin Menteri boleh bersetuju untuk adakan sesi semasa bulan Ramadan, tidak kira pada sahur ataupun buka puasa. But if there are problems, Cap, give me a chance to host you in Muar. Dan kalau boleh saya nak bawa lebih ramai yang non-Muslim, kita buka puasa bersama. Dan mereka boleh dengar message daripada Cap sendiri. Puasa tu kita nak cabaran yang lagi besar. Kita kalau boleh kita aim untuk buat yang subuh tu. Tu boleh bakar semangat anak muda kita, bakar semangat anak muda Islam kita. Kalau YB Syed Saddiq Caprice dengan ustaz boleh penuhkan saf waktu subuh tu adalah bagi Cap kempen yang lagi best. Faham tak? Kempen yang boleh ada manfaat yang besar. Apabila kita jemput anak muda kita, penuhkan saf waktu subuh. Kita praktis dalam bulan puasa ni, tu lagi best. Betul tak YB? Sebagai orang Islam, lagi menarik kalau anak muda Islam boleh penuhkan saf waktu subuh. Itu adalah cabaran besar lah. Lagi best kita buat cabaran besar. Kita kan level apa? Kita level YB, level menteri. Kalau setakat event-event kecil ni, benda biasa, orang biasa pun boleh buat. Tapi kalau kita sebagai pemimpin Islam yang pegang amanah sebagai pemimpin tu, kita cuba ambil cabaran yang besar, seperti jemput anak muda, rapatkan saf waktu subuh. So YB, since we have a big crowd here, about 7,000 plus, Ustaz, can you roughly share about the hukum haram? No? Already mentioned. You good? You good? We can talk about something else. I brought just a backup, just in case, because we don't want to talk about haram and halal. I brought an ustad to talk about haram and halal. You want to just briefly touch it? No, to talk about halal and haram, I think my context is very... YB, I'm just going to invite one of my ustad friends to share to the audience tentang the hukum and tentang ziarah kepada gereja and whatnot. I think lagi sesuai lah seorang ustaz jawab benda ni, not us lah, insyaAllah. Introducing guys, Malaysia, introducing to my good brother, Ustaz FIRDAUS Wong. I'm not the ustaz. Assalamualaikum, YB. Waalaikumsalam. Khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. I thought kita sepatutnya berjumpa di luar lensa kamera, tapi kita terpaksa berjumpa atas desakan Caprice. Ingat nak jumpa atas padang. Itulah, tapi YB tak datang. Bila game bola, saya main esok hari ni Isnin, Selasa malam. Selasa malam dengan pihak polis. Yang tu saya tak tahu. Kalau yang Selasa malam tu, that is your team. Team muda. Alamak, tak apa, nanti kita ada side discussion Ustaz. Team muda dia tak jemput orang tua. Tapi saya baru tahu Ustaz punya a proper professional football player before this. Last time. Weh, last time tu bukan lama sangat. Lama sangat. So kalau boleh, itulah saya takut juga nak lawan Ustaz bola bila tengok the professional player. No. Sekarang ayam pencen. Okay, Ustaz. Nice. I think nice conversation just now. Yeah. I think ada few point. I mean, utusan interview me about these things tentang isu lawat gereja ni, and I think I make my stand quite clear pasal benda tu. Although I mean in your vicinities, in your lingkungan tu, mungkin ada kawan-kawan yang berasa bila sebut FIRDAUS Wong ni, dia ni agresif, dia ni hina agama orang dan sebagainya. Well, I know that kind of negative perceptions is there. Okay, agree or disagree, we can talk about it other time. Cuma bila kita kata tentang, I mean, first and foremost, for me, isu lawat gereja tu, I've mentioned it very clearly to utusan. I say, bagi saya secara peribadi, there is no issue at all. There is no issue at all in terms of lawat gereja. Of course, sekarang saya dekat rumah Cap, nanti dia tak bagi saya keluar, tak tahulah. You're not going out. No, I'm kidding. But again, saya suka melihat benda tu dari sudut perspektif yang kita kata
being objective. We have to be objective. Bagi saya kata benda ini number one, masalah dia berpunca dari apa? Berpunca dari waktu, kita kata the timing itself tak kena. The timing of this program and the timing and the way mereka menyeru untuk program ini tak kena. I'm not saying that the program is wrong. No, not at all. I'm not saying that. Okay? Tetapi timing dia tu tak kena dengan climax politik kita ni, kan? Of course, I mean politicians being politicians, you have to talk about politik. Kan? You cannot run from that. Tetapi saya kata program seperti ini sebenarnya lebih sesuai kalau kita nak buat seruan tu. For example, I visited a church before, temple before. Why? Sebagai seorang pelajar perbandingan agama, dan kami bawa sekali dengan pelajar peserta-peserta kami yang telah didedahkan dengan perbandingan agama. Okay? Now, when student ustaz ke? Student ustaz, student universiti ke atau? Student kami, mereka adalah student kami, mereka adalah peserta kami. We have already exposed them dengan, in fact I was invited few times by the state government of Sarawak to represent Islam on World Interfaith Dialogue dekat Sarawak. So few times. So for me, benda itu, yes, there is a need of dialogue, but tetapi kita kena faham. Again, YB, you as a politician. Now I don't talk to you as a politician, okay? I talk to you as my brother in Islam. Itu yang saya selalu text you, you know. Walaupun dia kadang-kadang lambat reply, tapi fine. Kadang-kadang tak reply, itu kena tuntut tu. Cuma kita faham di Malaysia ni macam-macam benda akan dipolemikkan, and itu juga amaran saya ataupun teguran saya kepada apabila diinterview oleh utusan. Saya kata benda ini jangan dipolemikkan ataupun jangan dipolitikan, because I know bila benda ni kena dengan cita rasa, I'm talking about umum. Bila kena dengan cita rasa, maka this side of politicians akan kata, oh, we support this. Tapi bila kena kepada kawan dia, walaupun benda ni dia pernah buat, dia pula akan kata membantah walaupun dia sendiri pernah buat. So for me, end up what's going to happen adalah kita menjadikan rakyat yang kita kata kita bantu ni sebagai satu umpan permainan kita, macam bola sepak lah, YB. Yeah. Sekejap kita sepak ke sana, sekejap kita sepak ke sini. I think that is not supposed to be. Yeah. That is not supposed to be. Dan kalau kita kata nak semaikan pemahaman dan sebagainya, I think banyak benda tu kena bermula from the top lah. From the top. From the top, and then from there kita rapatkan, kita kenalkan, and I think penghayatan semula rukun negara tu sangat-sangat penting, YB. It's very important. Sorry to say, rukun negara tu 5 tu dah banyak dah ke laut dah. Rakyat kita ramai dah ke laut dah. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara. Dia hanya sokong raja dan negara apabila ada kepentingan dia sekena dengan selera dia. Okay? Keluhuran perlembagaan, kita nak pertegakkan perlembagaan, tapi bila kena pada diri dia, perlembagaan. Bila tak kena, oh no, kedaulatan undang-undang. And lastly, kesopanan dan kesusilaan. It's okay to disagree. It's okay to disagree. But kesopanan dan kesusilaan. I dislike the manners di mana cara kita berbeza tu. No, why name calling? I think that I disagree with you, YB. I think that I disagree publicly before this. But when I talk to you, we still friends. You are still my brother in Islam. Betul. Dan saya pun banyak boleh belajar lagi. No, we learn from each other. Of course, I don't want to talk so much sebab sepatutnya sebab Cap dia dah wrap it up. Suruh saya wrap up. You know, dia nak halau saya balik rumah. Yeah, so lepas ni kita take it offline, Ustaz, kalau ada masa nanti. I didn't want to comment about halal and haram because that's not my forte. Yeah. I wanted the Ustaz to appreciate it, highlight. You want to add tentang the gereja? And just dari segi hukuman or anything you want to add? In terms of gereja, saya rasa bekas Menteri Agama Datuk Zul tadi, YB pun quote, ya, dia ada bagi tahu beberapa pendapat. Dan of course, di Malaysia ni kita ada diversity beberapa pendapat yang dikeluarkan. Ada yang haramnya, ada yang harusnya, ada yang makruhnya. Now, again, bila pasal bab hukum ni, saya tak nak mengelirukan orang ramai, dan saya bukan ulama, maka well, whichever yang kita percaya itu adalah paling dekat dengan takwa, buat. Tetapi again, kena faham macam tadi Cap sebut kan tentang Islamofobia kan. YB, ini pandangan saya. Because kami lebih banyak menjurus kepada membuat kajian tentang agama dan juga membuat khususnya tentang Islamofobia sekarang adalah iaitu
masalah Islamofobia dia tidak boleh diatasi dengan membuat lawatan ke rumah-rumah ibadat agama lain. It's not. And sorry to say, I will say very directly, and I have something to back up ni jugalah. Kan? Of course. Due to your research, so yeah, I definitely have a lot to listen to. Sebab contoh, tadi sebut tentang YB Hanayo, I have a great respect to her as a minister, as yang berhormat. Cuma there is a statement of her, there is a tweet of her back in 2020 in which she questions about the appointments of a MP from past to become the deputy minister untuk Kementerian Wanita. Okay? Dan waktu itu, not verbatim, tetapi this is roughly what she say in her tweet. She say, okay, what's going to happen to our national roadmap about child marriage? Wait, for me, that statement itself is Islamophobic in nature. Why? Let me tell you why. Because kalau ikut statistik, Datuk Seri Wan Azizah ketika dia jadi menteri sendiri pun, dia bentangkan di parlimen, and the statistics shows yang kahwin child marriage yang paling ramai adalah non-Muslim pada waktu itu. Why highlight kepada Muslim? I don't understand. Dan for me, I respect her, tetapi this is something that we should agree to disagree, that no, you should not focus you punya spotlight tu kepada orang Islam. And you can see, even the Star, come on. Ini yang saya harapkan YB, because I put a lot of hope in you as well, because I see that, you know, you are someone yang very young, you are the charisma, but there are things that can be improved. I hope that you will be more vocal when it's something related kepada Islam. I'm not hoping you to be like very Islamist. No. But it's just that contoh the Star bila tentang child marriage. We go off topic. No. We talk about Islamophobia. I know, but we're going off topic already. Let's mereka letak di situ adalah gambar seorang budak perempuan bertelekong main patung. What is the need for that? And I hope benda ini, Islamophobia, gereja dan sebagainya, lawat gereja tujuan dia adalah untuk kenal. Now, nak kenal, datang kursus perbandingan agama, datang kursus dakwah. From there is where you trying to learn. Ini Ustaz kata pasal subtle Islamophobia lah kan, macam dia letak gambar tetapi walhal ramai je yang bukan Muslim yang turut mengamalkan child marriage. So dia subtle messaging. Dia majority kalau ikut percentage, Muslim is 63%. That's interesting. Muslim is 63% population, tetapi in terms of the numbers of child marriage during that year yang dipaparkan oleh Datuk Seri Wan Azizah, non-Muslim adalah 1,000 plus. Why did I highlight that? I think Ustaz, you highlighted this before kan? Yes, I ingat saya dah baca. Yeah. And of course, untuk a fair point. Sedang menuntut ni, ramai yang kata, oh ini kenapa you cakap elok-elok ni, patut you hantam Syed Saddiq. No, guys, kenapa nak hantam? Mungkin you all perasan that, Brother Firdaus ni dia tulis ni keras. No. Saya agresif apabila saya perlu hold truth to the principle. Tetapi kita deal dengan isu, kita tak deal dengan orang. For me, siapa buat salah apa sekalipun, hatta saya buat salah pun, kita have to be professional. Yang salah tu that issue, tetapi I will not make that particular person as an enemy of mine. You see, walau there are things yang I tak setuju dengan YB juga, tetapi I should use a nicer word as a respect. Kesopanan dan kesusilaan as a Muslim juga. So janganlah minta saya nak bantai-bantai, sorry lah. Nak bantai ada platform lah. Sorry YB, tiba-tiba. Okay, thank you Ustaz. Thank you Caprice. You want to say goodbye to YB? Yeah. Terima kasih. Kita offline. Okay. Thank you very much Caprice. Ustaz tiba semangat pula nak share. Yelah, dia jemput I datang jauh-jauh. You know me, it's just meant to be a very ringkas punya pendapat. Bukan senang tau dapat Ustaz datang sekali. Datang je main bola malam ni ganteng. I didn't mean for him to go off topic or to go deep into other things, but he called me last minute, okay? Yeah, I was like, listen, but hukum haram and halal, hukum and all that, kita takkan sentuh sebab kita tu bukan pakaran kita. I can't talk about hukum haram, halal tentang gereja or whatever. That was the expertise of ustaz-ustaz lah, orang yang lagi pakar. And I think bab Islam YB, seperti I pernah share sebelum ni, kita kena sentiasa berguru, right? When you talk about religion, you have to find a guru. You have to find someone yang lagi faham tentang agama. Kita sebagai orang muda ni, kita hanya nak pertahankan lah. Kita nak pertahankan whenever Islam is being attacked or provoked, sama-sama, tak kisahlah kita siapa, YB ke, artis ke, orang biasa ke, kita kena always pertahankan agama Islam. InsyaAllah YB. Thank you. YB, any closing? You want to make any closing statements? I just want to say thank you very much. Terima kasih Cap.
Saya rasa kritikan dan cadangan Cap adalah cadangan sangat baik yang akhirnya menjurus kepada kita adakan sesi dialog malam ni. Kepada semua penonton, sejujurnya ini bukanlah perbahasan. Even when I spoke to Cap, I see this more of a dialogue. Kerana dalam dialog tu kita boleh saling kita boleh belajar lah satu sama lain dan saling hormat menghormati. Agreeing to disagree, tadi apa Ustaz kata tu sangat penting. Kita boleh ada berbeza pendapat, tetapi perbezaan pendapat tu tidaklah menghancurkan silaturahim kita. And so don't worry Cap, I mean whatever is to happen, I really appreciate the time given, and let's meet up offline. Jom sama-sama bulan puasa ni. Sama-sama bulan puasa ni kita rapatkan saf, kita berjuang for Islam, kita beribadah dan kita jemput bangsa dan agama lain untuk lagi faham Islam tu macam mana. Sebab we have a big problem. Islamophobia is a bigger problem for me. Pendapat Cap is a bigger problem. Let's do it together, muda. YB Syed Saddiq, Presiden Muda. Caprice, Ustaz hebat dekat Malaysia ni. Rapatkan saf, solat subuh dan sahur Ramadan. Let's make it happen. Let's not sembang. Cap takut orang kata, oh ni setakat sembang boleh lah, setakat sembang. Tapi YB, promise me, kita akan buat event subuh dan sahur dan subuh this Ramadan. On InsyaAllah. InsyaAllah. Shake on it. Kalau lagi muar, bawa bidang kuasa saya. Itu saya kena cakap. Ini tu. Itu pun saya kena dapat kebenaran. Kena dapat kebenaran daripada, I think you know, it's very important. Yeah. Thank you very much. YB, Cap harap kerajaan ni takes muda and make sure muda plays a bigger role. No, I'm being serious. Thank you, Cap. Thank you. From a young guy to a young guy, kerajaan sekarang kena ambil muda ni sebagai satu arm yang sangat-sangat penting. Sebab untuk lagi tarik anak muda kita untuk lagi faham kerajaan hari ni. Kalau PMX tak ambil berat pasal muda, tak jemput muda ke Kongres PKR, tak jemput muda ke event-event kerajaan, benda ni rugi YB. Benda ni rugi YB. Kalau diorang tak layan YB, mana tahu YB boleh lompat ke pihak tempat lain pula. Kita memang ini Cap. Oh, Cap dah kata kita tu mana Cap? Kita tu mana Cap? Ini kita take offline lah Cap. Kita take offline your opinion okay. Please don't go there. Terima kasih semua. Terima kasih. Thank you very much Cap. Terima kasih Ustaz. Sampaikan salam kat keluarga. Take care. Assalamualaikum. See you soon. Assalamualaikum. Bye. Oh man.